वेलकम टू आवर पीओसीसी क्लासेस माय डियर ऑल स्टूडेंट्स आपको समस्त को आमर पीओसीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल को स्वागत मोर प्रिय छात्र छात्री मैंने तो पिला माने आज आम आलोचना करवा तुम 2026 अनुसार जो वोकेशनल पिलामानंकर जो हिस्ट्री एग्जाम होता से हिस्ट्री एग्जाम रो आज से क्वेश्चन पेपर को आम आलोचना करवा पिला माने क्वेश्चन पेपर को आम ए वीडियो माध्यम आलोचना करवा जद्वारा कि तुम जो आर्ट्स पिलामानंकर जो एग्जाम होगा जाऊँगी से एग्जाम हेबा समय रे तुमको क्वेश्चन किपरि आसुची क्यों भली क्वेश्चन आसुची केते परिमाण रो हार्ड क्वेश्चन आसुची ना सहजा क्वेश्चन आसुची जानी गले पिला माने तुमरो जो आत्मबलटा बढ़ी जीवो ठीक अछि तेणु आज आम ए वीडियो माध्यम रे वोकेशनल पिला मानकर जो हिस्ट्री रे विभिन्न प्रकार क्वेश्चन आसला से क्वेश्चन को आज मैं आलोचना करबा चलो समय को विलंबित न करी आज रो ए वीडियो को आरंभ करबा तो प्रथम नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी पिला माने महावीर क्यों संप्रदाय जन्म लाभ करथिले महावीर क्यों संप्रदाय जन्म लाभ करथिले आंसर कौन हम आंसर हो ज्ञात्रिक ज्ञात्रिक गोष्ठी से जन्म लाभ करथिले तापर देख पिला माने बी नंबर क्वेश्चन बौद्ध धर्मर लक्ष्य कौन व्हाट इज द एम ऑफ बुद्धिज्म बुद्धिज्म रो एम कौन थिला पिला माने बा बौद्ध धर्मर लक्ष्य कौन थिला लक्ष्य थिला पिला माने निर्वाण प्राप्ति से मैंने कहते जे मोक्ष प्राप्ति बा निर्वाण प्राप्ति होची आमर लक्ष्य बोली ठीक अच्छे पिला माने सी नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी सी नंबर क्वेश्चन अच्छे अशोक समय कलिंगर राजधानी केउठी थिला अशोक समय कलिंगर राजधानी कौन थिला आम समस्त जानी जे शासनगत सुविधा दृष्टि चारि भाग विभक्त कली तो पंचम नंबर प्रदेश हिसाब से कलिंग को जिते बेले जय करछंती तो तार गोटे राजधानी होती पिला माने तो से राजधानी रो नाम कौन राजधानी नाम होची तोसाली कलिंग राजधानी थिला पिला माने तोसाली मौर्य शासन रे ग्रामर मुख्यंकर पदवी कौन थिला ग्रामर मुख्यंकर पदवी कौन थिला ग्राम मुख्य ग्राम वृद्ध तापर अच्छी ग्रामिक तापर अच्छी पिला माने स्थानिक तो आंसर कौन हम आंसर है पर पिला माने ना मौर्य युग रे ग्रामिक थिला तापर देखो क्यों गुप्त शासक कविराज भाव परिचित थिले क्यों गुप्त शासक कविराज भाव परिचित थिले पिला माने ना एठारे हो तुम समुद्रगुप्त कविराज भाव परिचित थिले आज्ञा आम शुणीचु जे कविराज कविराज माने कौन जो चिकित्सा करते कविराज से कविराज कहते कि से समुद्रगुप्त कौन चिकित्सक थे ना रे पिला माने ए चिकित्सक नथिले चिकित्सक नहंती ए समुद्रगुप्त जेहेतु गोटे कवि प्लस जड़े राजा थिले हैला तेणु ताहांकु कहा होतला कौन कविराज बोली कहा होतला तांको कविराज बोली कहा होतला तापर देखो पिला माने एफ नंबर क्वेश्चन कोन अछि अभिज्ञान शकुंतलम रो अभिज्ञानम शकुंतल रचयिता कि अभिज्ञानम शकुंतल रचयिता होचंती कालिदास कालिदास होचंती अभिज्ञानम शकुंतलम रो रचयिता तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इबन बतुता क्यों देशर थिले पिला माने इबन बतुता क्यों देशर थिले इबन बतुता मरकोक देशर थिले मरकोक देशर थिले फ्रांकोइस बर्नियर भारत रे केते वर्ष अवस्थान करथिले ना फ्रांकोइस बर्नियर भारत रे सार 12 वर्ष अवस्थान करथिले सार सेटा कोन आपण जानि नहंती ना से पिला माने ताहाले केते वर्ष अवस्थान करचंती ना से अवस्थान करचंती 12 वर्ष पर्यंत अवस्थान करचंती कोटारे भारत रे 12 वर्ष सॉरी 12 वर्ष अवस्थान करचंती पिला माने मु 14 रे टिक कर देली 12 वर्ष से अवस्थान करचंती केते रु केते ना 1656 रु नै कि रे पिला माने 1668 पर्यंत 1656 रु नै कि 68 मसिया पर्यंत से अवस्थान करचंती 1600 1900 लिखि दी 1600 ना 1656 रु से 68 पर्यंत अवस्थान करचंती अर्थात 12 वर्ष रहिचंती तापर देखो काजी माने क्यों विभाग सहित संपृक्त थिले काजी माने पिला माने क्यों विभाग सहित संपृक्त थिले ना काजी विचार विभाग सहित संपृक्त थिले जुडिशियरी विभाग तापर जहांगीर कलार क्यों विभाग पृष्ठपोषक थिले बहुत सहजा पिला माने बहुत सहजा एपरि सहजा क्वेश्चन तुम माने कोनली एग्जाम रे देखि नथिबो है तो जहांगीर क्यों कलार ताने से पृष्ठपोषक थे आम पढ़ी पिला माने जिते बेले आम क्लास कला समय से चित्रकला प्रेमी थे मोगल शासक मैंने तो आंसर निश्चित भाव से तुम कौन हो चित्रकला चित्रकला प्रेमी थे जहांगीर
ଶିଖ୍ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଶିଖ୍ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଶିଖ୍ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କିଏ? ଗୁରୁ ନାନକ। ଗୁରୁ ନାନକ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଖ୍ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗଳା, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଦେୱାନୀ ବ୍ରିଟିଶ କରାୟତ୍ତ ହେଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ତୁମର ଆହ୍ଲାବାଦ ଚୁକ୍ତି। ଆହ୍ଲାବାଦ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ସମସ୍ତ ଦେୱାନୀ ଅଧିକାରଟା ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଭାରତରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ନା ଭାରତରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ସାର୍ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ବେଣ୍ଟିକ୍, ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ। ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ। କେବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବିନି। ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ ପିଲାମାନେ। ଏତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ପିଲାମାନେ। ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ତୁମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି ଭାବରେ ପରିଚିତ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି ଭାବରେ ପରିଚିତ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି। ଯେହେତୁ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଠାରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିକି ଲବଣ ମାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଖାରବେଳ କେଉଁ ବଂଶର ଥିଲେ? ଖାରବେଳ କେଉଁ ବଂଶର ଥିଲେ? ତ ଖାରବେଳ ପିଲାମାନେ ଚେଦି ବଂଶର ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଚେଦି ମାନେ ଜାଣିଛ ତ ଯେଉଁ ସୁକ୍ତିମତୀ, ତୁମେ ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନ ପଦ ପଢ଼ିଥିବ, ଶିଶୁପାଳଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିବ। ତ ସେଇ ତାମାନେ ଚେଦିର ରାଜା ଥିଲେ କିଏ? ଖାରବେଳ ବା ଚେଦି ବଂଶ ରାଜା ଥିଲେ ଖାରବେଳ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କ'ଣ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କିଏ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସାର୍ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କରିଥିଲେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କରିଥିଲେ ସାର୍। ତାପରେ କିଏ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଭାବରେ କିଏ ସୁପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ରମା ଦେବୀ। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସାର୍ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେବ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ତ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତୁମର କେଉଁଟାରେ? ନା ଲଣ୍ଡନର ଯେଉଁ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ, ସେଠାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କେବେଠାରୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି? କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ। 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସ ପିଲାମାନେ ଖ ବିଭାଗ ଗ୍ରୁପ୍ ବି କୁ ପଳେଇ ଆସ। ତ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ 2ଟି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। 2 × 7 = 14 ମାର୍କ। 14 ମାର୍କର ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ନା 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନେ ଯେ ସାର୍ ଏମାନଙ୍କର ତ ଯେକୌଣସି 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବାକୁ କହିଛି ସାର୍, ଆଉ ଆମକୁ କେମିତି ନା ABC ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି, DEF ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି, ଏଇଟା ଆମର କି ଭଳି ନିୟମ ଲଗାଇଛି ସାର୍? ଭୋକେସନାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିୟମ ଲାଗିନି। ଲାଗିଛି ରେ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ବି ଲାଗିଛି। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ତୁମର ଧ୍ୟାନକୁ ଟିକେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ, ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଠି ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ, କେମିତି ଲାଗିଛି ତୁମେ ଦେଖ। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖ ଏ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପୁରା ଡିଭାଇଡେଡ଼ କରିଛି ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ କହିଛି। ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛ ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ ଆଇ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏଠି 3 ଦେଇଛି, ଆଇ ଦେଇଛି, ଡବଲ୍ ଆଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ଦେଇଛି। 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା
ए नंबर तुमको दुईटी प्रश्न देवाकू दुईटी प्रश्नर उत्तर देवाकू पड़िबो कहिछि ना कहिनी तुमर टिके पिला माने प्रश्नर तार शैलीटा टिके परिवर्तन कर देछि किंतु सही परि अछि ହେଲା ତ कला और स्थापत्य क्षेत्र को बौद्ध धर्म किपरि प्रभावित करथिला प्रथम नंबर ए रो प्रथम नंबर आई नंबर क्वेश्चन होछि पिला माने कला और स्थापत्य क्षेत्र को बौद्ध धर्म किपरि प्रभावित करथिला तो किपरि प्रभावित करथिला ना पिला माने पत्थर रो प्रयोग हैला जेते बेले अशोक तामने धर्मर प्रचार क्षेत्र रे बाहरले तो पत्थर रो प्रयोग कले कहीं ना पत्थर बहुत दिन पर्यंत तिष्ठिक रही पारबा तापर बौद्ध स्तूप निर्माण हैला बौद्ध संघ निर्माण हैला बौद्ध विहार निर्माण हैला ला तापर कोन होइछि पिला माने सेठारो धीरे धीरे स्तंभ निर्माण जीवन जेते बेले बौद्ध तांकर अछि जीवनर विभिन्न प्रकार घटना मानकर तार वर्णना होइछि विभिन्न प्रकार वृक्ष लता मानकर चित्र चित्रित होइछि तापरे गांधार कलार आरंभ हैला मथुरा कलार आरंभ होइछि पिला माने अजंता एलोरा कार्ले ए विभिन्न प्रकार जो गुंफा मन अछि गुंफा मानकरे चित्रकलार बा विभिन्न प्रकार स्थापत्यर हमको निदर्शन देखा मिले तापरे देखो डबल आई नंबर रे कोन अछि ना मौर्यर गुप्तचर व्यवस्था विषय एक विवरणी दियो मौर्य जुगर जो गुप्तचर व्यवस्था अछि ताहा ऊपर एक विवरणी कौन पिला माने ना मौर्य जुगर जो गुप्तचर व्यवस्था थिला ताहा मुख्यतः दुई प्रकार थिला गोटे स्थायी गुप्तचर आ गोटे संचारक गुप्तचर बा स्थायी बा अस्थायी गुप्तचर बोली कहा जाय पारे आमे तो स्थायी गुप्तचर कौन करथिले ना राज्यर भितर बा देशर भितर रही करी से विभिन्न प्रकार गुप्त संदेश राजा को देउतिले एवं संचारक गुप्तचर से माने कोन करथिले ना देश विदेश जेते भी अछि बाहरिया जेते भी गुप्त कथा से माने पाउजंती सब संदेश को राजा को पठाउतिले एटा थिला गुप्तचर व्यवस्था तापरे देखो गुप्त युगर ज्योतिर्विद संबंध रे एक टिप्पणी दियो टिप्पणी तुमको 2 मार्क कहि 40 टी को 40 गोटी शब्द मध्य देवार अछि तुमको बेसी किछि लिखबा पड़िबनी तो ज्योतिर्विद मानक मध्य रे सूर्य सिद्धांत जो रचयिता थिले किए आर्यभट्ट तापर दशगीतिका सूत्र तापरे तुमर ब्रह्मीर जो लिखिजंती बृहत संहिता पंच सिद्धांत बृहत जातक लघु जातक ए बोली पिला माने तुमे सब किछि लिखबो जातक होरा नक्षत्र ए सब जिंस ज्योतिर्विद्या संबंध रे लिखि देबो तापरे अछि देखो तुमर बी नंबर पले आसी हैला बुझी पालो नि केमिति क्वेश्चन आसीची देखो क्वेश्चन आसीची तुमर क्वेश्चन आसीची जे ए नंबर हैला ए नंबर रे कहिची जे निम्नलिखित जे कोनोसी दुईटी प्रश्नर उत्तर दे एठी तीनटी क्वेश्चन देछि आई डबल आई टिबल आई मध्यरु ए तीनटी मध्यरु तुमको कोन करबार अछि जे कोनोसी दुईटी प्रश्नर उत्तर देबार अछि कहिची ना कहिची तो तुमर आर्ट्स पिला मानकर जेमिति कहितिला हेमिति कहिची तो ठीक अछि देखो तापरे निम्नलिखित जे कोनोसी दुईटी प्रश्नर उत्तर दियो बी नंबर रे पुनी कहिची देखो निम्नलिखित जे कोनोसी दुईटी प्रश्नर उत्तर दियो हैला तुम पिला माने जदि ओवर स्मार्ट कि अधा पिला कोन कहते ना तीनटी जाक तीनटी प्रश्नर उत्तर दे देबे ए नंबर रु तापरे बी नंबर रु पुनी जो तीनटी अछि तीनटी दे देबे एवं सी नंबर रु गोटे क्वेश्चन आंसर करिकि पळे आसबे सेमन बाबू हमें स्मार्ट हमें सबुठार ज्ञानी तुम ज्ञानी हेले भी पिला माने एठी तुमरो ज्ञान काम करबनी काहे कि ना एठी तुमरो नियम काम करे पिला माने तेणु नियम को आखि आगे रखी तुम्हें मैंने कौन कर ना क्वेश्चन तार आंसर देखिए आसब ताहले जाई तुम्हें भल मार्क पाई पार मन रख ओवर स्मार्ट हबार कौन आवश्यकता नहीं ठीक अच्छे तेणु तुम्हें मैंने जदि अधा पिला कौन कहते ना एक नंबर ए नंबर रु तीन जाक तीन करदेवे सब तो जानला भाई अच्छी कहीं करबनी तीन जाक करदेवे मन रख तुमको दुईटी मार्क मिल और गोटे मार्क मिलबनी कहीं से पूर्वर कही क्वेश्चन स्पष्ट हिसाब से दुईटी प्रश्नर उत्तर दियो बोली तो तीनटी प्रश्न तुम्हें कले ही तुमको तीनटी प्रश्न उत्तर मार्क देव कि देवनी ना तो कहीं तुम्हें वृथारे समय नष्ट कर बोले आस तुम्हें बी नंबर क्वेश्चन देख कौन निम्नलिखित जेकोसी दुईटी प्रश्नर उत्तर दियो इवन बतुता वर्णन इवन बतना वर्णन भारतीय सहर मानकर एक विवरणी प्रदान कर भारतीय सहर रे कि बोली पिला माने से हाट बजार कथा वर्णना करिसंती तापर समाजर कथा वर्णना करिसंती नृत्य गीतर कथा वर्णना करिसंती पाचेरीर व्यवस्था कथा वर्णना कर सब जिनस को तुम वर्णना करिवो तापर पले आस मध्य युगरे सुल्तान मानक क्षमता और दायित्व संपर्क लेख सुल्तान माने जो क्षमतार अधिकारी क्यों क्षमतार अधिकारी थिले से केमिति शासन व्यवस्था को परिचालित करते सब तुमको लिखबार अच्छी यहाँ जहाँ किसी लिखिले पे तुमको मार्क निश्चित हिसाब से मिल तुम्हें जो सुल्तानी जुगर मानकर जो सुल्तान क्षमता अच्छी तुम्हें जो ठीक हिसाब से मौर्य शासन व्यवस्थार राजा को राजा क्षमता को पढ़ी देच
ताहले सुल्तानी जुगर क्षमतार मध्य तुमको लिखा कौन ताने कष्टसाध्य हेबनी यार आंसर लिख कष्टसाध्य हेबनी कहीं सबू राजा क्षमता समान थिला है समान अच्छी पिला माने तुम्हें जहाँ किसी लिखिले भी तुमको मार्क मिल तापर इबादत खाना VII रे अच्छी देख इबादत खाना इबादत खाना अच्छी पिला माने इबादत खाना कौन यह केबे एवं क्योंठारे प्रतिष्ठा होइतिला तो इबादत खाना कौन ना इबादत खाना हूँ गोटे उपासना गृह पिला माने जोठारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समस्ते एकत्रित होइकि कौन करें ना भगवान को प्रार्थना करें भगवान को डाकी पारे भगवान को सहित मिलन हाँपाई विभिन्न प्रकार प्रचेषा करेंगे यह हूँ इबादत खानार लक्ष्य इबादत खानार उद्देश्य बा इबादत खाना कहले आम बुझू जे उपासना गृह बोली एवं ये उपासना गृहटा केबे पिला माने प्रतिष्ठा होइतिला ना प्रतिष्ठा होइतिला 1575 मसीह केबे मन रख 1575 मसीह प्रतिष्ठा होइछि केउठारे प्रतिष्ठा होइछि ताहाले 1575 मसीहा जनवरी मासरे फतेहपुर सिक्री ठारे प्रतिष्ठा होइछि रे पिला माने केउठारे ना फतेहपुर सिक्री ठारे प्रतिष्ठा होइछि तापरे देखो चिश्ती संप्रदाय ऊपर दुई गोटी वाक्य लेख बा दुई गोटी वाक्य बोले तुम जेकोसी पिला माने तार विषय लिखिपार तुम जहाँ किसी जानिच तो तुम कौन कर ना तुम लिखिदेव चिश्ती संप्रदाय थिला सत्य संगीतानुभावी थिले चिश्ती संप्रदाय वाले तापरे काव्यिक दृष्टिभंगी थिला तांकर उच्चकोटीर सरल और निर्मल जीवन जापन से मैंने करते मानववादी चिंताधारा उपर विभिन्न प्रकार तमाने गभीर रेखापात करते ये विभिन्न प्रकार कथा लिखिपार तापर पुणी देछि सी नंबर कलम दे कौन सी नंबर क्वेश्चन रे निम्नलिखित जेकोसी दुईटी प्रश्नर उत्तर दियो है पुणी कही दुईटी प्रश्नर उत्तर दियो तापर VII रे कौन कह क्या भारतीय रेलपथर जनक बोली कहुए और कहीं कहुए ना भारत रेलपथर जनक कहुए पिला माने डेलहाउसिंग को एवं से जेहेतु सर्वप्रथम भारत रे रेलर प्रचलन करथिले 1850 मसीह जेहेतु रेल कार्य आरंभ करी 1853 रे बॉम्बे ठारू थाने पर्यंत एवं 1854 रे कलिकता रानीगंजा पर्यंत रेल लाइन रो स्थापन करथिले रेल परिचालना पे विभिन्न प्रकार प्रचेषा करी रेल चलैथिले तेणु तांको भारतीय रेलपथर जनक कहुए फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोली कहुए सिपाही विद्रोह क्योंठारे एवं कहीं आरंभ होइतिला सिपाही विद्रोह क्योंठारे एवं कहीं आरंभ होइतिला IX नंबर पिला माने सिपाही विद्रोह कहीं होइतिला ना 1857 मसीह रे पिला माने मार्च 29 तारिख रे आरंभ होइतिला यह एवं कहीं होइतिला ना एनफिल्ड बंदूकर तार प्रचलन जोगु पिला माने यह होइतिला कहीं ना एनफिल्ड बंदूक कहीं प्रचलन जोगु पिला माने ताहाले এই আন্দোলনটা আরম্ভ হয়েছিল না এনফিল্ড বন্দুকরে যেহেতু ঘুষুরি চর্বি এবং গোমাংসরে তার চোটাটা নির্মাণ হয়েছিল এবং চোটাকে চাবিকি সেটি গলি তার মানে পশাইବାକୁ পড়ুଥିଲା বা গলি ভর্তি କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ଗାଈ ମାଂସକୁ ଚାବିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଗାଈ ମାଂସକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଏଇ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଧର୍ମଟା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଘୁଷୁରି ଯେହେତୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ତେଣୁ ए माने एनफिल्ड बंदूकर प्रचलन को विरोध करुले तापर देख रावलादाइन उद्देश्य कौन रावलादाइन उद्देश्य हूँ X नंबर देछि रावलादाइन उद्देश्य हूँ पिला माने जेकोसी भारतीय को बिना दोषरे बिना कोनोसी तामाने बिना कोनोसी पचरा उचरा करिके इंग्रेज सरकार कौन करें ना गोटे आईनटे प्रणयन कले रावलाद आईन जे से रावलाद आईन बल उठे आणिकी जोर जबरदस्ती जेलखाना दंडित करें जेलखाना भरी दे पारे दंड दे पारे पिटी पारे फाँसी दे पारे यह पिला माने रावलाद आईन तो रावलाद आईन उद्देश्य कौन रावलाद आईन उद्देश्य हूँ भारतीय मानक दमन करवा भारतीय मानक ब्रिटिश मानक हाथ मुठार रखा यह हूँ रावलाद आईन तार उद्देश्य निम्नलिखित जेकोसी गोटे प्रश्नर उत्तर दियो तापर कही D नंबर देख तुम्हें मैंने पिला माने ABC रु कहला ABC रु दुईटा लेखे कहला तो 2 3 6 क्वेश्चन गला एवं D नंबर रो जो गोटे क्वेश्चन कही तो गोटे क्वेश्चन तुमको करार अच्छी गोटे क्वेश्चन कले तो 7 क्वेश्चन हम ना 7 2 14 तो निम्नलिखित जेकोसी गोटे प्रश्न उत्तर दियो खारवेल किए एवं क्यों उपादान रु आमे तांकर कृतित्व विषय जानू खारवेल होउचंती चेतीवंशर शासक आम सर्ट क्वेश्चन देखीचे पिला माने देख सर्ट क्वेश्चन सहित भी तुम कौन 2 मार्क लिंक अच्छी पूरा पूरी लिंक अच्छी पिला माने तुम मैंने जदि कौन जदि
ଦୁଇ ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ନ ଜାଣୁଛ କିମ୍ବା ତୁମର ଯେଉଁ 3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଯଦି କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ୁନି ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ 1 ମାର୍କକୁ ତୁମେ ଟିକିଏ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେବ କାହିଁକି ନା 1 ମାର୍କ ସହିତ ତୁମର 3 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ ସବୁ ଟିକେ ଲିଙ୍କ୍ ହେଇକି ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଖାରବେଳ କେଉଁ ବଂଶର ଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଚେଦି ବଂଶର। ତ ଖାରବେଳ ହେଉଛନ୍ତି ଚେଦି ବଂଶର ଶାସକ। ଗୋଟେ ମାର୍କ ପାଇଲା ଆମେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କ କେମିତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପାଇବାର ଅଛି ନା କେଉଁ ଉପାଦାନରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ ନା ଐର ସାତବାହନ ଖାରବେଳଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରୁ ଜାଣିଥାଉ ରେ ପିଲାମାନେ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଯେଉଁ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରିର ସେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରୁ ଜାଣିଥାଉ। ମିଳିଗଲା ଆମକୁ 2 ମାର୍କ ଆରାମରେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟବାଦୀ ଲେଖକମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ଜାତୀୟବାଦୀ ଲେଖକ କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହେଲେ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଲେ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଲେ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରିବେ? ରମାଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ। ଏମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ କବିତା ମାନେ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା ହେଲା। ତ ଆରାମରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର 2 ମାର୍କ। ତାପରେ 3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ। 3 ମାର୍କ କ'ଣ ଅଛି ନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ। ଆରାମରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ। କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନା 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା, 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଆହତ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ରୂପେ ଭ୍ରମଣ ବିବରଣୀ କ'ଣ ଫରେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ତୁମର ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଇତିହାସର ଉପାଦାନରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପାଠରେ ସେଇଟାକୁ ଛାପିଦେବ ତୁମେ। ସୁଲତାନି ଯୁଗର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ 3 ମାର୍କର ଦେଇଛେ। ତାଜମହଲର ପଢ଼ିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲି 3 ମାର୍କର। ରୟଦ୍ୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛି। ରାଜସ୍ୱତ ଲୋକନୀତିର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା 3 ମାର୍କ ପଢ଼ିଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛି। ଖାରବେଳ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛି। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛି। ଦେଖ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପଢ଼ିଛି। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଳତୀ ଦେବୀ ପଢ଼ିଛି ପିଲାମାନେ। ତୁମର ତାପରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଯାଉଛେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 8 ମାର୍କ ହେଲା। ତ ମହାବୀର ଜୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ନୀତିବାଣୀ ଦେଖ ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଆସିଛି ଏହି ଭୋକେସନାଲରେ। ତାପରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖ ମୋଗଲ ଯୁଗର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଚେକ୍ କରିବ ସିଲେକ୍ଟିଭ, ସେଥିରୁ ଆସିଛି ଏଇଟା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1857 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମହାବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷା କର। ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ, ଏଇଟା ବି ଆସିଛି। 2ଟା ସିଲେକ୍ଟିଭ ବାଜିଯାଇଛି। ତାପରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ମୁଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ କି ତାମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପୁଣି ଏଇଟା ରିପିଟ୍ କରିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଯଦି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆନ୍ସର୍ କାହାକୁ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର POCC କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଯିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲେଇଟ୍କୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ତୁମେ ଆରାମରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେତେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିପରି ଲେଖିବାର ଅଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରିବ ତାହା ତୁମେ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସାମରିକ ଏବଂ କୃତିତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତାମାନେ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଭୋକେସନାଲର ଯେଉଁ 2026ରେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଆଲୋଚନା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଅନୁମାନ କରି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତୁମମାନଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ ନା ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ।